हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज आम पेडागोजी एवं इभालुएसन रो आउ 24टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा। सब बेले मन रखंतु विथ सेल्फ डिसिप्लिन मोस्ट एनीथिंग इज पॉसिबल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ प्रैक्टिस? लेक्चरिंग वंस एंड एक्सपेक्टिंग परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ignoring mistakes during learning, giving students daily math drills to improve calculation speed, only giving exams without practice। थर्नडेक तीनटा प्राइमरी लॉ देथिले, गोटे होची लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एवं लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ रेडीनेस कौन? पिलाटी मेंटली फिजिकली इमोशनली पढ़िया पई रेडी थिबो। लॉ ऑफ इफेक्ट होची जदि कामटी करबा द्वारा भलो इफेक्ट मिलिला, पॉजिटिव इफेक्ट मिलिला, तबे से काम को से पुणी करिया पई आग्रह प्रकाश करिवो। लॉ ऑफ प्रैक्टिस होची जो काम को आम बारंबार प्रैक्टिस करिबा से कामटा हमर स्पीड हबो, सेथिरे दक्षता भलो भाबरे आसी जिवो। तेणु कोन हे जिवो? गिविंग स्टूडेंट्स डेली मैथ ड्रिल्स टू इंप्रूव कैलकुलेशन स्पीड। जदि आम पिला को डेली मैथ प्रैक्टिस करबा को कहिबा, तेणु से जदि प्रतिदिन मैथ प्रैक्टिस करिवो, ताको कैलकुलेशन करिवारे सहज हबो, तार कैलकुलेशन स्पीड बढ़ी जिवो। तेणु हे जिवो ऑप्शन सी। One of the main responsibilities of the SMC is monitoring school functioning and infrastructure, hiring teachers independently, conducting board exams, running private coaching classes। SMC कौन? स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी रो मुख्य रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन? इंडिपेंडेंटली टीचर को हायर करिबा, एटा भूल कथा। बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करिबा, एटा भी भूल कथा। निजर प्राइवेट कोचिंग क्लास चलेबा, एटा भी भूल कथा। तेणु कौन हे जिवो? मॉनिटरिंग स्कूल फंक्शनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Which section of RT Act ensures no child shall be held back, expelled or required to pass a board exam till class 8? RT Act अनुसार क्लास 8 पर्यंत पिला मानको फेल करा जिवो नाही। एटा केउ सेक्शन रे कहा जायछि? सेक्शन 8, सेक्शन 16, सेक्शन 3, सेक्शन 19। कौन हे जिवो? सेक्शन 16। What is a key principle of NCF regarding evaluation? Focus on annual high stakes exams, ignore co-scholastic development, continuous and comprehensive assessment, rank children publicly। NCF कौन कुहे? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कंटिन्यूअस कौन? आमे निरंतर परीक्षा करिबा, रेगुलर परीक्षा करिबा एवं कम्प्रिहेंसिव अर्थात व्यापक भाबरे स्कोलास्टिक एवं को स्कोलास्टिक मिसेक होची कम्प्रिहेंसिव। NEP emphasizes early childhood care and education, ECCE for children aged। ECCE रो फुल फॉर्म मध्ये बेले बेले पचारि दिए, कौन हबो? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NEP अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन केउ वर्षर पिला मानक पई एम्फासाइज दैथिला? 2 to 5 years, 3 to 6 years, 5 to 8 years, 6 to 10 years। कौन हे जिवो? 3 to 6 years। A common sign of dyspraxia in children is fluent but nonsensical speech, short memory loss, difficulty tying shoelaces or holding a pencil, visual impairment। dyspraxia कौन? फाइन मोटर स्किल एवं ग्रॉस मोटर स्किल असुविधा हबो। तेणु हे जिवो difficulty tying shoelaces or holding a pencil। Which of the following best illustrates Vygotsky's scaffolding in a classroom? आ भितरु कोउटा Vygotskyଙ୍କର scaffolding विषय रे बुझौछि? Giving students the answers before a test, पिलांको परीक्षा बा पूर्वरु आंसर शीट दे दबा। Guiding students step by step until they can solve problems independently, पिला माने independently प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पर्यंत ताको गाइड करिबा। Asking students to memorize definitions, पिला माननको डेफिनेशन घुसिया पई कहि दबा, मने रखिया पई कहि दबा। Letting students struggle alone until they find a solution, पिला माननको एका एका प्रॉब्लम सॉल्व करिया पई छाडी दबा, ताको जते कष्ट हो पछे निजे निजे ताको स्ट्रगल करिके सॉल्यूशन बाहर करिवे। कौन हबार आंसर? ऑप्शन बी।
ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ସେ କାମଟାକୁ ନିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ସଲ୍ଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଣ୍ଟ ଦେବା, ପୁରା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଦେବା ନାହିଁ, ଅଧା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। A teacher observes that some students are performing below their potential despite attending all classes. Which evaluation method would best help identify specific learning difficulties? Learning difficulties को आमे किपरि मापि परिबा, किपरि जानि परिबा? नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन द्वारा, समेटिव इवैल्यूएशन द्वारा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन द्वारा ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन द्वारा? लर्निंग डिफिकल्टीज को आमे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन द्वारा जानि परिबा एवं जानि सारला परे पिलामानकु रेमेडियल टीचिंग दिया जिवो। In the context of Bloom's taxonomy, which type of assessment most accurately measures analysis level skills? Asking students to recall definition of concepts, asking students to summarize a passage in their own words, asking students to compare and contrast two theories, asking students to choose the correct option in a multiple choice question. ब्लूम को अनुसारे एनालिसिस लेवल कोउटा asking students to compare and contrast two theories. Differentiated instruction means same for all, tailored to needs, ignoring learners, only top students. कौन है इसबो? Tailored to needs. A child correctly solves a math problem but cannot explain the reasoning. According to Piaget, this indicates concrete operational thinking, pre-operational reasoning, rote procedural knowledge without conceptual understanding, formal operational reasoning. पिलाटी मैथ टाकू सठिक भाव सॉल्व करि पारुचे किंतु ता कारण कहि पारु नाही, किपरि हेला कहि पारु नाही। पियाजेट को अनुसार कौन इंडिकेट करूची? पिलाटी शिखी देइची, पिलाटी मने रखी देइची किंतु ता कॉन्सेप्ट को बुझी नाही, तेणु कौन है जिवो? ऑप्शन सी। A teacher encourages students to discuss their ideas freely in class. This method primarily supports rote memorization, constructivist learning, drill and practice, behaviorist reinforcement. शिक्षक पिलामानंकु निज आइडिया फ्रीली डिस्कस करबाकू उत्साहित करूचंती, तेणुटा केउ मेथड हे जिवो? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। Which skill is least promoted by self-learning activities? Problem solving, collaboration, creativity, passive listening. Least promoted देइचे अर्थात आमे नेगेटिव आंसर को बाहर करिबा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन एवं क्रिएटिविटी सेल्फ लर्निंग एक्टिविटीज को प्रमोट करे किंतु पैसिव लिसनिंग सेल्फ लर्निंग एक्टिविटीज को प्रमोट करे नाही, तेणु आंसर हे जिवो ऑप्शन डी। In Dale's cone, the most abstract level of learning is direct purposeful experiences, visual symbols, verbal symbols, demonstrates. Dale's cone को तीन भाग व्यक्त करा जायतिला, गोटे होची इनएक्टिव, गोटे होची आइकॉनिक एवं आ गोटे होची एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट भितरे दुईटा आसे, गोटे होची विजुअल सिंबल्स आ गोटे होची वर्बल सिंबल्स, किंतु आ भितरु मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल कोउटा? वर्बल सिंबल्स। जदि वर्बल सिंबल्स न देई थांता तेणु आंसर हे थांता विजुअल सिंबल्स, किंतु एठी कोन हबो? ना ऑप्शन सी। The key concept of Vygotsky's theory is rote learning, zone of proximal development, cognitive stages, reinforcement. Vygotsky करो key concept कोउटा? zone of proximal development. A teacher praises a student for completing work on time. The student becomes more motivated to finish work regularly. Which principle explains this? Reinforcement, cognitive development, social constructivism, multiple intelligence. पिलाटी ठीक टाइम रे ता काम को कंप्लीट करूची, तेणु शिक्षक ताको प्रशंसा कले, शिक्षक ताको प्रशंसा करबा द्वारा से मोटिवेट हेकी रेगुलरली ता काम को से ठीक समय रे फिनिश करूचे,
ତେଣୁ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି? ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। According to Abraham Maslow, human needs are arranged in the form of ladder, pyramid, circle, triangle. କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପିରାମିଡ। ସେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ, ତାପରେ ହେଉଛି ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତାପରେ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ। A child who frequently shifts from one activity to another without completing tasks likely has strong problem solving skills, low attention span, high motivation, perfect focus। ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯେ କି ଗୋଟେ କାମ କରୁ କରୁ ସେଟା ନ ସରିବା ଆଗରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ପୁଣି ସେ କାମଟେ ଅଧା କରୁ କରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କିଛି କାମକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ତାର ଆଟେନସନ ସ୍ପାନ୍ ବହୁତ କମ୍, ତାର ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି। Which classroom activity is most likely to develop critical thinking? आ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଡେଭଲପ୍ କରେ? ମେମୋରାଇଜିଂ ଡେଫିନେସନ୍ସ, ଡେଫିନେସନକୁ ଶିଖିବା, ଆନାଲାଇଜିଂ ଏ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ସଜେଷ୍ଟିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ, କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆନାଲାଇଜ କରିବା ଏବଂ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବା, କପିଂ ନୋଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବୋର୍ଡ, ନୋଟକୁ କପି କରିବା, ଫଲୋଇଂ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ବି। Which section of the RT Act deals with teacher pupil ratio norms? Section 3, Section 12, Section 23, Section 30। କ'ଣ ହେଇଯିବ? Section 23। ଟିଚର ପୁପିଲ ରେସିଓ, କେତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟିଚର ରହିବେ, ସେଇ ରେସିଓଟା ଆରଟି କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ ଦେଇଥିଲା? ସେକ୍ସନ 23ରେ ଦେଇଥିଲା। The National Education Policy NEP 2020 was approved by Ministry of Education, Union Cabinet, Parliament of India, State Governments। NEP 2020 କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିଲା? ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା। A student is very good at music but average in mathematics and science. According to Howard Gardner, this represents linguistic intelligence, logical intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପିଲାଟି ମ୍ୟୁଜିକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ ଏଭରେଜ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଦକ୍ଷତା କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଅଛି? ମ୍ୟୁଜିକ ଉପରେ। ତେଣୁ ତାର କେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି? ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଯଦି ପିଲାଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ ଭଲ କରୁଥାନ୍ତା ତେଣୁ ତାର କେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଲଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ? ଭାଷାଗତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଏଥିରେ ଟିଚର, ରାଇଟର, ଲୟର୍ସ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆସିଯିବେ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରିବା। ଏବଂ ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ହେଉଛି ନିଜ କଥା ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ହେଇଗଲେ ନିଜ କଥା ହେଇଯିବ। Which classroom activity best promotes internalized moral reasoning? Memorizing codes of conduct, lectures on right and wrong, role play, issuing fines for misbehavior। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ। ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମୋରାଲ ରିଜନିଂକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। Which of the following is true regarding TLM and learning styles? TLM only helps visual learners। TLM କେବଳ ଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଲର୍ଣ୍ଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଏ ଭିଜୁଆଲ, କିଏ କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍, କିଏ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ କାମଟିକୁ କରିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ TLM କେବଳ ଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କି? ନା। TLM can cater to multiple learning styles। TLM is irrelevant to learning styles।
TLM reduces learning outcomes. କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ B. TLM can cater to multiple learning styles. TLM ଦ୍ୱାରା ଆମେ multiple learning stylesରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।